مطراف محلي extrêmement local. تعريف الدالة العددية F المعرفة على المجال AB لها أقصى محلي وعلى التوالي أدنى محلي في النقطة C التي تنتمي إلى AB إذا وجد مجال I مركزه C وضمن AB بحيث لكل X تنتمي إلى I ومخالفة للC لدينا F لX أصغر أو تساوي F لC على التوالي F لC أصغر أو تساوي F لX. Définition. Une fonction numérique f définie sur un intervalle AB présente un maximum, respectivement un minimum local ou un point C appartenant à AB. S'il existe un intervalle I de centre C inclus dans AB, tel que pour tout X appartenant à I est différent de C, on a f de X est inférieur ou égal à f de C, respectivement f de C inférieur ou égal à f de X. Au point C, il y a un extrémum local de f. Si en ce point, il y a un maximum ou un minimum local de f. في النقطة C هناك مطراف محلي ل f. إذا كانت في هذه النقطة هناك أقصى أو أدنى محلي ل f. Dans cette vidéo, on va illustrer la notion d'extrémum, maximum, minimum local d'une fonction. في هذه الفيديو سنوضح مفاهيم مطراف أقصى أدنى محلي للدالة. لتكون دالة معرفة على المجال AB ومبينها ممثل بالأحمر. Soit f une fonction définie sur AB dont le graphe est présenté ici en rouge. هذه الدالة هذا المبيان يوجد على هذا المبيان نوعان من النقاط. أولا القمم H1 H2 H3 H4 هم قمم. هناك نوعان من القمم. النوع الأول هو مثلا H1 H1 يوجد في بداية المبيان بحيث الدالة مباشرة من بعد H1 تكون تنازلية. و H2 النوع الثاني هو H2 H3 H4 مثلا H3 هو نقطة توجد على المبيان وقبل H3 الدالة تكون تصاعدية تزايدية ومن بعد H3 تكون تناقصية. Donc les premiers points particuliers sur le graphe sont les sommets H1, H2, H3, H4. Il y a deux sortes de sommets. Premier sommet par exemple H1, c'est la première sorte, c'est un point qui est situé sur le graphe et qui est situé au début du graphe. De telle façon, après H1, la fonction elle est décroissante. Deuxième sorte de sommet, H2, H3, H4, ce sont des points, par exemple H3. H3, il est situé sur le graphe. Avant H3, la fonction elle est croissante. Après H3, la fonction elle est décroissante. النوع الثاني من النقاط الخاصة هم تقعرات أو النقاط السفلية. B1 B2 B3 B4 هم نقاط سفلية أو تقعرات للمبيان. هناك نوعان من تقعرات من النقاط السفلية. مثلا النوع الأول هو B4. B4 يوجد في آخر المبيان بحيث قبل B4 الدالة تكون تناقصية.
النوع الثاني من التقعرات هما B1 B2 B3. مثلا B2 توجد على الميزان بحيث قبل B2 الدالة تكون تناقصية ومن بعد B2 تكون تزايدية. Donc le deuxième sorte de points particuliers, ce sont les points qui sont situés sur les creux du graphe. B1, B2, B3, B4. Il y a deux sortes de creux. La première sorte, c'est B4. B4, il est situé à la fin du graphe. De telle façon, avant B4, la fonction il est décroissante. Les autres sortes, B1, B2, B3, ce sont des points, par exemple B2, il est situé sur le graphe. Avant B2, la fonction il est décroissante, et après B2, la fonction il est croissante. هذه النقط القمم والتقعرات لهم إحداثيات. هذه الإحداثيات كل نقطة، كل أرتوب من الإحداثيات يسمى مطرف محلي. يسمى مطرف محلي للدالة. F لألفا 1 F لألفا 2 F إلى آخره. F بيتا 1 F بيتا 2 F بيتا 4 تسمى مطارف محلية للدالة. Les points H1, H2, H3, H4 et P1, P2, P3, P4, ils ont des coordonnées. Leurs ordonnées, toute ordonnée d'un point, d'un de ces points s'appelle extrêmement local. Extrêmement local. Si إذا أخذنا القمم، إذا أخذنا القمم، كل مطراف محلي يسمى أقصى محلي للدالة. إذا أخذنا القمم كل مطراف محلي F ألفا 1 F ألفا 1 F ألفا 2 ألفا 3 F 4 هو أدنى أقصى محلي للدالة، هو أقصى محلي للدالة. وإذا أخذنا التقعرات، إذا أخذنا التقعرات كل مطراف محلي للدالة يسمى أدنى محلي للدالة. كل مطراف يتعلق بتقعرات يسمى أدنى محلي للدالة. Remarque, j'ai oublié de mentionner dans la vidéo que tout extrémum local provenant d'un sommet s'appelle un maximum local et que tout extrémum local provenant d'un creux s'appelle un minimum local.